उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जनाब कारी करामत अली नईमी साहिब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلام على المرسلين. سبحان الله. سبحان الله. خلق الإنسان علمه البيان. سبحان الله. سبحان الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سبحان الله. سبحان الله. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. سبحان الله. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة
سبحان الله. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. سبحان الله. وخلق الجان من مارج من نار. سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله. سبحان الله. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله. سبحان الله. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله. سبحان الله. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, जितने भी हुए महफिल के इख्तिताम पर ऐलान किया जाएगा। अहबाब ज़िक्र, अब जिस शख्सियत को मैं बुला रहा हूं दावत खिताब के लिए, उन्होंने मसलक अहले सुन्नत के मतला पर दीन मुस्तफ़वी की खिदमत में अजीम तरीन काम किया और कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह आपकी बातों के पहलू पहलू से आलिमाना और मुकर्रराना अदाएं फूटती हैं, महफिल जुम उठती है। तो तशरीफ लाते हैं मुनाज़िर इस्लाम, शमशीर बेनियाम, फातिह नजदियत, काते मिर्जाइयत, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सईद अहमद साहब असद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुनाज़िर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सईद अहमद साहब असद।